Continue toujours le premier exercice qui ne veut pas se terminer bien sûr. Mais avant tout, je récapitule qu'est-ce que j'avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit qui classe les acides gras par ordre de croissance de point de diffusion ou d'indice d'iode ou de sponification qui a une différence. Bien ثلاثة. نبداو نقولوا indice point de diffusion. PF معناتها point de diffusion كاين indice d'iode I2 et qui a une technique indice de sponification CIS. D'accord, je récapitule maintenant, je résume. كيف حترتبوهم toujours par ordre de croissance هو اللي قالك. Donc إذا قصدوا point de diffusion كيف حترتب دايما تبدا بلي acides gras insaturés اللي فيهم le nombre d'insaturation وكيف تبداهم من الأكبر للأصغر genre من الكبير للصغير. D'accord. Après, quitte qui me le garde, c'est bon, toutes les acides gras insaturés, tous les acides gras saturés. Saturés, هنا العكس. ترتبهم اللي عنده كربون الأصغر إلى الكربون الأكبر. Donc, je récapitule le point de diffusion quand vous faites les classes pour tartib تاعكم. Il faut d'abord commencer par les acides gras insaturés. Bien sûr, on va les faire du plus grand au petit. Dès que vous avez fini de classer les acides gras insaturés, vous classez puis ensuite les acides gras saturés, c'est le contraire. Vous classez celui qui a le nombre le plus petit du carbone jusqu'au plus grand. Mais l'indice de d'iode, non. L'indice d'iode, ici, il n'y a pas les acides gras saturés. Mais qu'est-ce? Parce qu'il n'a pas... Nous, on a besoin, dans la loi, c'est l'indice de sponification de d'iode plutôt. Quand il augmente, le nombre d'insaturations, il augmente. Donc, les acides gras, vu que saturés, vu qu'ils n'ont pas l'indice de sponification, plutôt le nombre d'insaturation, donc il n'a pas besoin des acides gras saturés. Donc il faut تعملوا les acides gras saturés. وكيف حتستعملوهم bien sûr حترتبوهم اللي عنده le nombre d'insaturation الأصغر إلى الأكبر. يعني تبداو تروحوا les acides gras اللي عندهم le nombre d'insaturation الصغير كاع هو اللي تبدا الأول حتى لوين تولي الأكبر. اما l'indice de sponification بالpoids moléculaire. Le poids moléculaire اللي تحسبوا كيما كنا نديرو في البريمير H2O, donc le H c'est 1 fois 2 plus 16 le O, donc حتصيبوا 18. C'est la même chose. هذا هو le poids moléculaire. حتحسب le poids moléculaire pour chacune. هذو كامل حتحسب لهم le poids moléculaire وحترتبهم bien sûr du plus grand au plus petit. اللي عنده أكبر كاع le poids moléculaire هو اللي يجي الأول. كيما كتشوفوا هنا C20 H32O2 هو اللي عنده أكبر كامل poids moléculaire اللي هو 304. هنا حسبتهم شاك واحد حسبتو le poids moléculaire. Sachant que le C c'est 12, le H c'est 1 et le O c'est 16. Donc تعوضوا وتصيبوا le poids moléculaire pour chaque واحد. بعد ما تصيبوا le poids moléculaire pour chaque واحد ترتبوهم bien sûr اللي عنده le poids moléculaire الكبير هو اللي يجي الأول. معناتها من الأكبر للأصغر, du plus grand au plus petit. Voilà, on a fini, j'ai récapitulé. Puis ils ont dit calcule l'indice d'iode et l'indice de sponification d'acide oléique. Comment on calcule ici l'indice de sponification et l'indice de iode? Donc نبداو بالindice d'iode اللي هو I2. كيف حنكالكوليوه? Comment on doit le calculer? Toujours طبقوا القانون اللي هو القانون c'est le poids moléculaire de I fois 100 sur poids moléculaire de l'acide gras. Qui veut dire quoi? قالك هو أول شيء لازم il faut savoir qu'ils vont te dire quel est l'acide gras que tu vas calculer. Et tu vas pas juste calculer comme ça. Ici ils ont cité quel acide gras? Ils ont cité acide oléique. Donc acide, tu écris l'acide qui t'ont cité, acide et voilà. Celui-là, tu le trouveras dans le tableau, la formule TAO. La formule TAO dans le tableau, c'est C18H34O2. Donc, la première des choses, tu écris l'acide TAG, tu écris genre la formule TAO qui fait tu écris le canon de l'indice d'iode, ça c'est la première des choses. Puis, tu calcules le poids moléculaire de l'acide gras. Qui fait un calcul? C, c'est 12, donc c'est 12 fois 18
plus HC1 fois 34 plus OC16 fois 2. Voilà, vous allez trouver bien sûr le poids moléculaire, c'est 282. هذا حسبت le poids moléculaire تاع l'acide gras. هذا التحتاني اللي حسبته هنايا. Puis j'applique bien sûr القانون تاعي اللي هو 282 اللي هو poids moléculaire surtout fois 100, j'écris fois 100. Le poids moléculaire d'acide تاع اليود bien sûr اللي هو 254 bien sûr. 254. Voilà, 254 fois bien sûr le nombre d'insaturation x. هنايا كاين في القانون x, هذا c'est x هذا c'est le nombre d'insaturation اللي عنده. Le nombre d'insaturation ici, x c'est le symbole de nombre d'insaturation, c'est 1. Voilà. Donc هذا هو. Donc, on a toujours le poids de MI fois X fois 100. Le X, هذا toujours هو le nombre d'insaturation. Donc, l'acide oléique, تشوفوا كيفاه مكتوب تكتبوا مكتوب C18 Donc, le nombre d'insaturation اللي يكون هنا قبل هذا شغل جاي مثلث. Donc, هذا هو. Donc, vous l'écrivez 1. 254 هذا c'est toujours, c'est fixe. ما تبدلش. Donc, تسيبوه 90,07. Voilà, on a حسبنا l'indice d'iode. Et c'est toujours la même chose. Jamais تتبدل الطريقة. C'est juste il faut appliquer et vous allez trouver la réponse. Puis vous avez... On a l'indice de sponification. Indice de sponification égale... Vous écrivez la loi. C'est poids moléculaire de KOH fois N fois 10 puissance 3. Sur le poids moléculaire de l'acide gras. D'accord? T'écris l'acide oléique, donc c'est toujours la même chose. C'est quoi déjà l'acide oléique? C'est C18H34O2, donc c'est la même chose. Donc on va faire la même chose. Donc PMKOH, قيمته دايما fixe. Elle est toujours قيمة ثابتة اللي هي 57. À part que qu'il y a des exercices يكتبوها 56. إذا عطاك في المعطيات 56 donc tu appliques le 56, sinon tu appliques toujours c'est le 57 fois N. N هذا وشنو هو؟ donc le N إذا كان un acide gras donc c'est dire 1. إذا عطاك 10 donc dire 2. إذا عطاك 3 donc dire 3. هنا vu que قالك acide oléique donc معناتها c'est 1. mais لو كان قالك دي oléique donc كان قالك دي oléique donc هنا في الان دير تابليكي لو 2. إذا قالك تري oléique donc تابليكي 3. donc هنا fois n donc c'est fois 1 fois 10 puissance 3 sur le poids moléculaire d'acide gras لسبق وحسبناه تاع l'acide oléique donc c'est 282 donc حتصيبوه 198,58,58 donc هذا هو l'indice de sponification. Comment on le calcule? Vu qu'on a fini le premier exo, on déroule le deuxième exo. Écris la structure de la délopolymalitine. À quelle place appartient-il ce lipide? Donc, allez écrire sa structure. Donc, la structure qui va نكتبوها. Donc, je crois pas que je vais finir cet exercice dans cette vidéo parce que l'indice la mémoire bizarre. Donc, je vais commencer, après je vais faire la deuxième partie. Donc, qui écrit la structure, تكتبوا شمال اسم اللي عطاهولك كما كتشوفوا. Voilà, j'écris le nom. Donc, la première d'une chose, واش عندي هنايا donc diolipalimitine, donc di donc c'est 2, d'accord, donc c'est 2. Donc là, comment je vais écrire la structure? Je suis vraiment désolée mais je n'ai pas trouvé le tableau pour savoir combien il a de carbone, donc je préfère faire l'exo 3 puis je vais faire l'exo 2. Donc l'exo 3 ils ont demandé de donner l'indice de sponification de A. Donc qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont dit que la sponification de 4 grammes de A nécessite 0,96 grammes de KOH. Donc ici comment on doit faire? Donc il faut savoir un truc dans
l'exo, ils ont dit l'oxydation de A par le KMNO4 ne fournit pas. Donc quand on te dit ne fournit pas, donc il a soit une double liaison, soit il n'a pas, soit un rabitatain, soit ma douche. Donc voilà. Donc l'indice de sponification هنا يعطيهولك بالغرام. Donc la première des choses دايما تحولوه للميليغرام. Donc عطاهولك بالغرام. Donc تحولوا للميليغرام. Donc يولي 760 ميليغرام. Voilà. Donc هو واش قالك حوس لي على l'indice de sponification. حيث انه l'indice de sponification هنا واش عطاك قالك 4 غرام يقابلوا نيسيسيت 0, دونك هنا نيسيسيت ندو لي حولناه بالميليغرام. فوالا ميليغرام. دونك حنا واش رانا نحوسو 1 غرام شحال ينيسيسيتي في لانديس دو سبونيفيكاسيون. دونك بيان سور حنديرو طريقه ثلاثيه اللي هي فوا 1 ديفيزيون سور 1 حنصيبوه 190 بيان سور. فوالا هنا كيقول لك بيان سور dans l'indice de sponification de A. واش حيعطيك بلي la sponification de 4 grammes de A nécessite par exemple يعطيك ميدي من هذيك اللي يعطيها لك بالغرام تحولها بالميليغرام. كي تحولها للميليغرام دير علاقه ثلاثيه تصيب هاد لا كيسيون. après قالك dans le poids de moléculaire de A. donc A حنصيبو le poids تاعها. donc باش تصيب le poids تاعها كيف حدير حتابليكي بيان سور. فوالا Donc, عندك indice de sponification ماذا يساوي MKOH القانون تاعو fois N fois 10 puissance 3 يا خي sur le poids moléculaire d'acide gras. حنا رانا نحوسو هذا le poids moléculaire تاع l'acide gras parce قالك dans le poids moléculaire de A. donc le poids moléculaire l'indice de sponification خلاص عندنا le N عندنا le 10 puissance 3 عندنا le KMNOH aussi عندنا. donc le poids moléculaire تاع l'acide gras واش يساوي نجبد هذا لهنا. donc égal P plutôt PM KOH fois N fois 10 puissance 3 sur l'indice de sponification. ما درت والو juste j'ai inversé. donc égal PMOKOH قلنا soit 55 soit 56 كيف le N هنايا bien sûr واش عطاك على حسب لينونسي. قلنا اذا كان عطاك واحد دونك واحد اذا كان دي دونك دو اذا كان تري دونك 3 soit un triglycide un terri donc terri donc c'est ثلاثة. donc il faut toujours étudier l'énoncé de l'exercice. j'ai cette bon je pouvais pas étudier l'exo mais vous trouvez la série dans le cours de biologie ou bien dans le commentaire. essayez de suivre avec moi avec la série parce que ما نقدرش نقرا لكم l'exercice sinon la vidéo تخلص. ما نقدرش ندير la vidéo là parce que j'ai la mémoire. donc c'est 56 fois N donc c'est tri donc c'est 3 fois 10 puissance 3 sur l'indice de sponification اللي سبناه مقبلات اللي هو 190. voilà حتسيبوا le poids moléculaire من 184.2. voilà دونك هنا هذا التمرين واش معناتها عطاك لانديس دو عطاك تحوس لانديس دو سبونيفيكاسيون. فوالا قبل دير تحويل ابري عطاك لانديس دو سبون صبت لانديس دو سبونيفيكاسيون دومونديلك لو بوا موليكولير يعني انفيرس الى انفيرسي. هنا لانديس هذا قانون تاع لانديس دو سبونيفيكاسيون منا تجبد لو بوا موليكولير. كي تجبد لو بوا موليكولير معناتها تقسم على لانديس دو سبونيفيكاسيون. Voilà, donc le N قلنا إذا كان 1 c'est 1, إذا كان 10 donc c'est 2, إذا كان tri donc c'est 3. La troisième, bien sûr, question, identifier l'acide gras qui rentre dans la composition de 1. قال لك identifier لي واش هذا l'acide gras. donc كيف تيدونتيفيها عن طريق معادله تيتيليزيها دائما في هذا النوع من لي كيسيون. دائما تابليكي هذه المعادله اللي هي glycérol plus 3 acide gras يعطيك TG plus 3 H2O plus poids moléculaire de glycérol plus quoi 3 PMAG. المعادلة je suis désolée donc glycérol plus 3 AG TG 3 H2O. donc حنحوس poids moléculaire de glycérol plus 3 poids moléculaire de l'acide gras
plus le poids moléculaire تاع TG plus 3 poids moléculaires تاع H2O. toujours تابليكي هذه المعادله كيقول لك identifier l'acide gras. تكتب هذه المعادله تعاود تكتب هذه كتابه toujours تعاود تكتبها هكا. après il faut savoir que le glycérol toujours قيمته 92 toujours fixed toujours plus 3 poids moléculaires تاع l'acide gras ماناش عارفين شحال حنحوسوا عليها. d'accord plus هنايا le poids moléculaire تاع H2O c'est H2O c'est 18 donc 18 fois 3 donc c'est 54 voilà t'appliqueها plus bien sûr شحال القيمه اللي صدتها في البوا موليكولار تاع السؤال الزاوج اللي هذه هي القيمه اللي صبناها. دونك تعاود تكتب هذيك القيمه اللي صدتها 2 معناتها اذا كان لا كيسيون دو فو دونك توت ليكزارسيس سورا فو. دونك هنا حنجبدوا لو بوا موليكولار تاع لاسيد غرا اللي هي هذه هي ايغال 884,2 plus 54 هذيك فوالا كيما راهي تشدها موان لو بوا موليكولار تاع الغليسيرال اللي هي 92 تقسمها sur 3 فوالا سي بو 282. فوالا راني صبت لو بوا موليكولار تاع لاسيد غرا هذا مازال ما ايدونتيفيتوش. دونك pour l'identifier vous allez faire l'autre donc c'est CN t'appliquer هذا القانون CnH2n-2 O2 donc C هي 12 donc تولي 12N plus 2N parce que هذه H هي 1 donc ما تتبدلش plus O2 c'est 16 fois 2 d'accord. هذه كاع ديرها تساوي شحال اللي صب donc 282 d'accord راني ندير والو. دونك هذه وهذه نجمعها دونك تولي لي 14N plus 30 pourquoi 16 fois 2 donc plus 30 voilà moins 2 bien sûr égale 282. après n qui تحسب bien sûr تقلب هذه n تجبدها كيما معادله رياضيه معناتها 282 moins 30 sur 14 حتصيبها 18. donc l'acide اللي رانا نحوسوا عليه هي CN هي 18 donc هنا نعوض كاع 18 donc C18 H34 علاه parce que 18 fois 2 moins 2 donc تصيبها 34 O2 واللي هو كي نروح للطابلو نحوس عليه نصيبو بلي هو acide oléique. voilà كيف نيدونتيفيي un acide. j'étais vraiment rapide, je suis vraiment désolée parce que j'ai pas de mémoire. donc تكتب toujours كيقول لك identifier l'acide gras تكتب هذه المعادله glycérol plus 3 AgTG plus 3 H2O تعاود تكتبها تزيد لها غير PM اللي هي poids moléculaire de chacune. لو glycérol toujours هو 92 هذا TG هو اللي تصيبو لو بوا موليكولير لا كيسيون اللي هي كيسيون 2 اللي عطاها لك من قبل. ابري تابليكي العمليه تاعك تجبد بي لو بوا موليكولير تجمع هادو زوج تنقص له لو بوا موليكولير تاع الغليسيرال تقسمها على البوا موليكولير دي زاسيد غرا. اذا كان هنا 2 دونك تكتب 2 اذا كان 3 دونك تكتب 3 تصيبها بيان سور ومن بعد تدي المعادله تاع كيف راح تنكتب تعوض لو سي ب12 وبالاش بال1 ديرها تساوي القيمه اللي من قبل وبيان سور تخرج لك ليدونتيفيكاسيون.